Numero 1 Tatak RMN. Mga tinahod nga tigpaminaw sa miaging Domingo sa atong tulumanon ang kahayag sa pagtuong Katoliko, atong gi saulog ang adlaw sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. Og nahimo natong topiko sumaong adlaw ang maong adlaw gayod, ang adlaw sa pagkabanhaw sa atong Ginoo, nga mao'y hinungdan nga kanatong mga Kristiyano mao ni ang atong gibalaan nga adlaw diha sa usa ka semana. Sa atong nahibaw-an nga niadto sa Old Covenant no daang kasabutan, ang gipili nilang adlaw nga balaan ingon nga ikapito, mao man ang ikapito ka adlaw sa semana nga mao kanang Sabado o Saturday. Mao na ilang gipili. Og kanatong mga Kristohanon ang Domingo na. O karon ikaduhang Domingo na, no? Sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Diha gani, no, sa atong pagbasa diha sa misa, dili gyud kalimtan pagbasa ning tudling sa Biblia kining sa San Juan 20 tudling 19 ngadto na sa unahan nga matud pa diri sa 19 timan-an biya nato nga sa Juan 20 bersikulo 1 o sa mosunod nga mga bersikulo kung mabasa man nato ang pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo nga natunong gayod sa adlaw nga Domingo o unang adlaw sa semana. Gani maingo matud pa sa usa ka pari nga batid pod aning kasulatan, maingon siya nga kung alang sa mga Kristiyano Sabado paghapon no ikapito ka adlaw sa semana ang ilang gihimong pagbalaan, itunong unta ni Kristo ang iyang pagkabanhaw diha sa Sabado. Di ba? Pero kay
Domingo man, mabuti pasabot kinahanglan ato gina siyang balansihon na hunaon nato. Nganong gipili man yun niya ang Domingo instead nga Sabado, nga unta ang Sabado mao man ang espesyal nga adlaw sa pagsimba alang sa mga Hudyo. Unya Hudyo gud to ang atong Ginoong Jesucristo, di ba? Pero nganong gipili man yun niya ang adlawng Domingo nga diha siya mabanhaw. O gunya, nagpakita siya. Human siya mabanhaw sa adlawng Domingo, ang sunod niyang pagpakita, dili gihapon Sabado, Domingo gihapon. Mao niya, basahon na to, mao niyang Ebanghelyo karon. Juan 20:19. Sa pagkakilom-kilom na ni atong adlaw, nga maoy unang adlaw sa semana, sa ato pa Domingo, nagtigom ang mga tinunan. Nagtigom ang mga tinunan o gitrangkahan nila ang pultahan kay nahadlok man sila sa kadagkuan sa mga Hudyo. Unya mitungha si Jesus sa taliwala nila og mingon, mainyo ang kalinaw. Natanawa. Ato gining sabton, gamito nato ang kaalam kay naarabas basahon sa pinadayag nga gamito nato ang kaalam. Kung ang halandumong adlaw alang sa Kristyanismo mao paghapon ng ikapito ka adlaw sa semana kon Sabado, Saturday sa in English, ngano man nga sa pagkabanhaw sa Ginoo nga natunong og Domingo, niya pagpakita niya usab Domingo gihapon, unang adlaw semana. Niya nagkatigom ang mga tinunan din kalit gyud mitungha si Kristo magpakita. Nganong dili man ni Sabado. Kung ang halandumong adlaw sa mga Kristiyano ikapito ka adlaw sa semana gihapon. Sa debate nga atong gi kaatubang ni atong Marso 29, wala man nato supaka nga kanang ikapito ka adlaw sa semana nga Saturday o Sabado mao na ang gipatunong sa mga Hudyo sa ilang ikapito. Kay sumala sa balaod, unom ka adlaw trabaho ikapito pahulay, o mao na nga gipili nila nga unang adlaw sa trabaho kana mang unang adlaw semana nga gitawag natong Domingo, mao na nga di gid ta molalis nga ang ilang Sabat igbabahulay kana gyung Sabado, no? Sa debate wa gyud ko molalis ana sa akong kaatbang, no? Nga kanang ikapito ka adlaw sa semana mao kana ang Jewish Sabat. O kana girespeto po ni Kristo, no? Nga nabatasan niya nga mag-apil-apil gyud sa igpapahulay sa mga Hudyo nga ang tumong niya pagrespeto og makasangyaw. Pero dili gyud tang kabasa diri sa Biblia sa bag-ong tugon nga nanudlo si Kristo nga ang mga Kristiyano obligado gihapon sa pagbantay anang sugua ikapito ka adlaw semana. Lahi man gud na gud nga pagasabto nato kung nabatasan niya nga mag-apil-apil diha sa tigom sa mga Hudyo sa ilang simbahan, dayon sabto na dayon nato nga sa badista na si Kristo dili po na ingon ana, no, nga inanaon na to pagsabot kay sa atong nasabtan ingon ana man ang pagsabot sa atong mga igsuong Seventh-day Adventist, no? At tungod kay nabatasan ni Kristo nga magrespeto siya sa igpapahulay sa mga Hudyo, ingno na dayon nato nga mauna ang balaang pagkatigom sa mga Kristiyano. Unang-una, no, timan-an biya nato nga kadtong sinagoga nga sudlan sa Ginoo dili biya to simbahan sa mga Kristohanon, simbahan tos daang tinuhuan mga Hudyo. Okay, niadtong higayon na bag-o pa ang katiguman o simbahan ni Kristo, wala pa man sila kaugalingon nilang simbahan. Ang balay-balay ra manggali sila magkatigom. Sama aning atong gibasa sa Juan 20 versikulo 19. Nagkatigom ang mga tinunan o adlawng Domingo. Mao ni tinuod nga tigom Kristiyano kay puros mga Kristiyano ang naa diri, no? Sa buhat 20:19.
Kay kadtong mag-apil-apil sila no ni Kristo, bisan pagali silang San Pablo, mag-apil-apil sila sa tigom sa sinagoga sa mga Hudyo, dili man to tigom Kristiyano. Tigom Hudyo man to nga moapil sila. Nya dili nato pagasabton nga mauto ang adlaw sa nagtigom sa mga Kristiyano, parehas ra ko namo diri nga mga Catholic faith defenders. Nabatasan man po namo matag Sabado nga magsangyaw mi dias plaza. Makiglantugi mi sa mga dili modawat sa tinuuray gyud Kristohanong pagtuo nga mao ning gihuptan sa Katoliko. Mao na nabatasan namo matag adlaw Sabado nga magsangyaw mi, pero dili mi mga Sabadista, di ba? Kay lain man gyud ang adlaw sa nagtigom namo, Domingo man gyud, no. O ingon ana po, dili nato pagasabton nga kung si Kristo o si Pablo mag-apil-apil ya sa tigom sa mga Hudyo diya sa ilang simbahan, sinagoga, sabto na dayon nato nga mga Sabadista ni sila. Dili. Kay sa miagi na akong Sibya sa maog hapon ning timaha, bisan ako no kung imbitahon ko o tagaan ko og higayon sa ato mga igsoong 70 Adventist nga ila kong imbitahon diya sa ilang simbahan matag Sabado, o kung pwede pa lang no nga ila kong pa-istoryahon diya, amo ana gyud sangyaw samas gibuhat nga nabatasan ni Kristo og ni San Pablo. Mo ana ako, pero dili ko Sabadista. Ang akong tumong aron lang sa pagkabig o pagsangyaw nga sila unta malamdagan sa tinuod yun nga tibuok pagtulon ang Kristiyano. Mao na. Kay kung atong istudyuhan ang Biblia, ang panagtigom yun nga tinud-anay ang Kristiyano, press aning atong gibasa ron. San Juan 20:19, wa gyud na ipon dire nga dili Kristiyano. Puros gyud ni mga Kristiyano, mga tinun-an guni, no? Maniad basahon na to. Sa pagkakilom-kilom na niadtong adlaw nga mo'y unang adlaw sa semana, nagtigom ang mga tinun-an o gitrangkahan nila ang pultahan kaya nahadlok man sila sa kadagkuan sa mga Hudyo. Una ara ni sila sa balay nagkatigom, wala dito sa sinagoga. Nga naman kay katong sa sinagoga, dili man to ilang simbahan, dili man to simbahang Kristiyano, simbahang Hudyo man to. Mao na nga kung musulod sila dito, ilagi pong itunong og unsay adlaw po nagtigom sa mga Hudyo. Di ba? Pero lahi na nga tigom. Kung mag-apil-apil man sila tigom nga Sabado, dili na kaugalingon nilang panagtigom. Ang kaugalingong panagtigom Kristiyano, parehas aning atong gibasa ron sa 19. Nga adlaw Domingo, mo ni gitawag nato no diya sa atong guide sa mga basahon, gitawag nato ning ikaduhang Domingos pagkabanhaw o second Easter Sunday. Kaya ang unang Easter gyud pagkabanhaw sa Ginoo kadtong miaging Domingo, no? Di pagkasunod Domingo mao ni nagpakita si Kristo sa tigom diya sa balay sa mga Kristiyano. Dili ni tigom Hudyo mao ni tinud-anay tigom Kristiyano nga natunong yung Domingo. Kay kung Sabado pag yun ang adlaw po nagtigom sa mga Kristiyano, kung ano man dili man ni Sabado, ano man naging Domingo ni. Mao na din nahinumduman ako nga murag nakadungog ko nga doon na sila komentaryo anis ato mga igsuong nahimulag. Ang ilang komentaryo nga dili man na tigom nga kanagsimba ko no. Kay nangahadlok man na sila. Naba kunoy nangahadlok nga mayong kag nagsimba. Kay nanghadlok sila sa mga Hudyo mo nang gitrangkahan nilang purtahan sa ilang pagtigom. Dili ko na pagsimba. Kay nanghadlok man sila. Kita ko nung mga Katoliko ron kung magsimba ta, dili man ta nanghadlok, wa man ta nahadlok. Nagkahinumdum ko nga ilan ang giskutan nga tungod kay nanghadlok sila, ilan na dahil gikonklusyonan nga wala sila magsimba ni sa Ginoo. No. Maayong timan to mga igsoon nga ang maong argumento usa ka argumento nga kanang gitawag na to subjective argument. Now, unsa man ang subjective argument? Kana bang imurang pangagpas tungod kay nanghadlok sila, ato na dayong diretsoon pagsabot nga wala gyud na sila magsimba anang adlaw sa Ginoo. Wala gyud sila magsimba. Kung moingon ka nga wala sila magsimba, pwede po nato pangutan-on sila
naaba day mabasa din hinga wala sila magsimba Ginoo ani higayon na pagpakita sa Ginoo. O di po sila kabasa kung pangutan-on na to sila nga tungod ba kay nangahadlok sila anang adlaw, adlawng Domingo, pruiba na ba na nga wala sila magsimba sa Ginoo anang adlaw? O di ba? Oo. Gani, kung gamito na to ang subjective argument po sa Katoliko, dili mabasa litra po litra, para nako, dili ko mo tuo sa interpretasyong Katoliko. Kay bisan pa kunog dili mabasa ang pulong simba diri, masabot gyud nato nga ang mga tinun-an sa ilang pagtigom aning adlawang Domingo, nagpakita si Kristo, siyempre unsa may ilang buhaton, magtanga lang sila. Wa sila buhaton nga pagsimba. Nga si Maria manggali, no? Basahon nato diya sa Mateo 28, adlong Domingo, 1:9. Nagsimba sila ni Kristo. Nato kong basahon, no? Ani ang mga igsuon, no, atong basahon ni Mateo 28, ato ning basahon gikan Diyos bersikulo 1 ngadto sa 9. Kay gihisgutan diri ang adlong igpapahulay sa mga Hudiyo, no, wa gid tayo ilalis ani, no. Unya milabay ang adlaw nga igpapahulay, no. Muni igpapahulay sa mga Hudiyo. Sa pagkakaadlawon sa adlawng Domingo, si Maria, timan-an na to ha, sa pagkakaadlawon sa adlawng Domingo, si Maria Magdalena ug ang laing Maria nangadto aron pagtan-aw sa lubnganan. Unya sa kalit dihay kusog nga linog ug usa ka anghel sa Ginoo ang mikunsad gikan sa langit. Timan-an ba na to adlawng Domingo ni. Giligid niya ang bato ug milingkod siya niini. Sama sa kilat ang iyang panagway ug puti kaayo ang iyang biste. Nangurog ang mga gwardiya tungod sa hilabihang kahadlok kaniya og nakuyapan sila. Unya ang anghel miingon sa mga babae, ayaw kamo kahadlok. Nasayod ako nga nangita kamo kang Hesus nga gilansang sa krus. Wala na siya dinhi, nabanhaw siya. Sumala gayod sa iyang giingon. Dali kamo og tan-awa ang dapit nga gilubngan kaniya. Unya adtua dayon og sultihi ang iyang mga tinun-an nga nabanhaw siya og nag-una kanila karon ngadto sa Galilea. Didto ikahibalag nila siya. Hinumdumi ang akong giingon kaninyo, busa midali sila pagbiya sa lubnganan nga may kahadlok.
O nagali o nahadlok gali sila dre. Pero atong basahon sa unahan, tungod ba kay nahadlok? Wala ba'y pagsimbang gihimo dre? Aniya, basahon ko sa unahan. Diri sa utso. Busa midali sila pagbiya sa lubnganan nga may kahadlok uban ang dakong kalipay. Nanagan sila aron pagbalita sa iyang mga tinun-an, unya sa kalit misugat si Jesus kanila og miingon, ang kalinaw mag-uban kaninyo. Di ba? Mao ni ang pulong sa Ginoo katong gibasa po nato ganina nga adlawng Domingo nagkatigom ang mga tinun-an, no? Human second Sunday of Easter, no? Kay nabanhaw si Kristo Domingo man to, di pagkasunod Domingo nagtigom ang mga tinun-an din kalit tungha si Kristo. Ang pangutana anong di man ni Sabado, anong Domingo man ni. Dahil niingon si Kristo, ang kalinaw mana kaninyo. O parehas pud ani o. Nahadlok silang Santa Maria. Matud pa diri sa bersikulo 8. Midali sila pagbiya sa lubnganan nga may kahadlok. Uban ang dakong kalipay, tan-awon kuno nato gulay pa wala bay pagsimba diri nga gihimo tungod kay giubanan og kahadlok ang ilang gibati diri. Nanagan sila aron pagbalita sa iya mga tinun-an diri bersikulo 9. Unya sa kalit misugat si Jesus kanila og miingon, ang kalinaw mag-uban kaninyo. O miduol sila kaniya og mihikap sa iyang mga tiil og misimba kaniya. Na tanawa. O dili tinuod ang giingon sa ato mga igsuon nga wa gyud kunay mabasa sa Biblia nga sa adlawng Domingo gisimba si Kristo. Mingon sila nga ana wala man na sa simbahan, brad. Okay, niining panahon na wa pa man sila kaugalingong simbahan ani. Kay bag-o pagod ang simbahan ni Kristo. Doon na may simbahan, gitawag gali na nila sinagoga. Ang simbahan man na o sinagoga man sa mga Hudyo nga mag-apil-apil po sila matagadlong Sabado. Pero sa ilag yung kaugalingong panagtigom, balay-balay ra gyud na. Sama atong gibasa nato sa Juan 20:19, di paras karon nga ang mga Kristiyano kita no Kristohanong Katoliko naa naman tay kaugalingon natong simbahan. O panahon sa bag-o pang simbahan ni Kristo, balay-balay ra gyud sila magtigom kay wa pa man sila kaugalingon yun nilang simbahan. Kay kadtong sinagoga simbahan man tos mga Hudyo. Nya lahi biya ang grupos mga Hudyo o grupos mga Kristiyano. Mao na nga atong ipangutana dayon sa tigom sa mga Kristiyano kana gyung sila gyung magkatigom o unsa man gyung adlaw sila magkatigom na atong gibasa Domingo. O kini gani naara gani sa gawas. Si Kristo nagpakita dahil maong pulunga. Ang kalinaw maguban kaninyo dayon unsa man day sumpay. Nagtanga ra ba walay gibuhat nga pagsimba? Dili oy. Giingon dire. Miduol sila kaniya og mihikap sa iyang mga tiil og misimba kaniya. Sa ato pa day masabot nato nga kadto pong mga tinun-an nga nagkatigom sa adlawng Domingo diya sa balay gid to kay gitangkahan man, no? O nahadlok sila. Nganong nahadlok man sila tungod kay nahadlok sila sa mga kadakuan sa mga Hudyo. Kay ang giilang gamhanan sa mga panahon kini man yung mga Hudyo nga na ilalom pagyud sa daan yung kasuguan ang gitawag og Jewish religion. Og mao man pud sila responsable gani nga napatay ang atong Ginoo. Mao na niya dili nato pagasabton nga kumo nga hadlok sila wala sila magsimba kay si Santa Maria kalipay uban sa kahadlok sa adlawng Domingo iya man laging gisimba si Kristo. Na dia Mateo 28:1-9. Ug niya balikan gyud nato ning Juan 20:19. Muhatag sa kuning yung example. No, muhatag ko niyo example. Dili sa tanang mga lugar ron sa kalibutan nga wala na mga pangluto sa mga Kristiyano. Naagi hapon. No, sa ato diri sa atong lugar diri sa Dipolog, diri sa Pilipinas, ang Kristohanon nga relihiyon, dili lang gani kay Katoliko, bisan pa ang mga Protestante, Iglesia ni Cristo, guban pa,
Wala na may panglutos, libre naman kita, kay naman tayo freedom of religion. Pero naay mga lugar sa kalibutan nga hangtod karon, pigot kaayo. Ginalutos paghihapon ang panagtigom Kristiyano, no? Kay walo man mo labi nas Middle East. Na nagali ko'y kaila nga nagtrabaho dito sa di lang ko maghingalag lugar ha, para basig masakitan ang atong mga igsuon nga hingtungdan. Ngay mga lugar diya sa Middle East nga gibawal ang Kristyanismo diha. Unya kadtong akong kaila, abi nimo pag uli niya dirin, tingala ko ba nga ang iyang rosaryuhan, di nimo maklaro gyud sugtan og rosaryuhan ba kay murag kana bang pisi. Kay ang ila di ang pagbansay silang pagtuo dito tapig-tapig, kay nahadlok sila, kay kung masakpan sila nga magdalag Biblia, then magampo silang kanang pagampo nga Kristiyano, lisod kayo, no? Lisod-lisuron sila, no? Delikadog masakpan sila, no? O dili pareha sa ato diri nga ang atong pagsimba libre gyud, no? Why mo lutos na to, di ba? Pero naapaghihapoy mga lugar nga gibawal ng Kristyanismo, kay ang ila ra yung pagtuo mo gusto nila gyud ipasunod sa mga tao. Siguro kahibalon na mo kung sabot na akong ipasabot ana, no? Pero tungod ba kay nang hadlok sila, pananglit magrosaryo sila anang ilang sa balay din gitrangkahan po nila kay mahadlok sila makitaan. At tungod ba kay nahadlok sila, sabto na nato nga wala sila magsimba. Nga naamang gali, no? Hinumdum ko nga naatoy lugar sa China, no, dugay-dugay na ni nahitabo nga gibawal ng kuan kanang gihapong Kristyanismo. Kay katong lugar ang gipahari kanang walay pagtuo sa Dios pa, atheism. Mao na. So, ang pagsimba sa mga Kristiyanos tapig-tapig gihapon. Kay mahadlok man sila makitaan. Kay kung makitaan sila sa authority adtong lugar, delikado man sila. So ingon ana nga tungod ba kay nang hadlok sila, sabto na nato nga wala na pagsimbang gihimo nila. Gani kung atong sabton sumala sa pagsabot ng Katoliko, ang tao kinaiya man niya nga mahadlok, di makauna-huna maginoon siya pagsimbas Ginoo na kay nahadlok ko siya. Mao na nga kung Katoliko mo analyze aning Juan 20:19, dili gyud ta kaingon nga wala magsimba ang mga tinunan ani, no, adlong Domingo man ni Kristo. Gani maparalel nato ni, mapakasama nato ni dito sa Mateo 28:1-9 nga si Santa Maria misimba sa Ginoo sa adlong Domingo. Dili lang noon simbahan kay unang-una wa man puto sa simbahan, pero nagi mabasa nga sa adlong Domingo gisimba si Kristo. Pagsulti ni Kristo nga ang kalinaw manag kaninyo. Nya mao man gihapon diri sa San Juan 20:19, nagtigom ang mga tinun-an tungod sa ilang kahadlok, dili ni sabto na to nga wala sila magsimba sa Ginoo ani. Kay bisan dili mabasa ang pulong simba diri, mas makatuo man gyud ko sa pagsabot ng Katoliko nga nagsimba gyud sila sa Ginoo ani nga adlaw, kay nagpakita gud ang Ginoo. Sama nga nagpakita ang Ginoo ngadto ni Santa Maria katong sa Mateo 28:1-9, gisimba man gyud niya ang Ginoo sa pagpakita sa Ginoo niya adlaw man tong Domingo. Nya kini tungod lang kay walay mabasa diri litra por litra nga pulong pagsimba nga nagsimba sila ni Kristo aning adlaw, dili na ta mo moingon na dayon ta nga wala gi sila magsimba. Yun sa nato pagsiguro. Naarabay giingon, action speaks louder than words. Ako, diri man gyud ko sa pagsabot ng Katoliko nga bisan dili mabasa ang pulong gasimba sila ni Kristo diri, pero masabot gyud nato gyud. Ngano man kay unsa man ilang buhaton sa pagkakita nila sa Ginoo adlong Domingo. Alang-alang mingon sila, dili mi magsimba nimo Ginoo ha kay di man Sabadoron. Wala pud giingon diri. Nya mo gyapon mainyo unta ang kalinaw, no? Kanilang pulungan nga mainyo unta ang kalinaw, dili sila mo react pug pagsimba sa Ginoo ani. Mao na nga. Dayon mga igsuon, sa pagtuong Katoliko, bisag dili mabasa ang pulong nagsimba sila sa Ginoo ani nining adlawang Domingo, diya sulod sa lawak nga gitrangkahan kay agi lagi silang kadlok.
Kung Katoliko mo'y mosabot ani, dili gyud ta kaingon nga wala gyud magsimba sila sa Ginoo ani, tungod lang kay dili mabasa ang pulong simba. Kay parehas ra guna sa ako pong gi-example des plaza nga musulod ko sa among simbahan, muni kanunay na akong gibalik-balik. Musimba ko, sulod simbahan. Pero wala ako nag-istorya sa mga tao nga musulod ko sa simbahan na kay magsimba ko. Wala ko magtabi nga musulod ko simbahan kay magsimba ko. Ditso ra kog sulod. Pero akong buhat nagtug-an nga nagsimba gyud ko. Nag-ampo mo ko da sulod simbahan. Nag-ampo, nagsimba ko sa Ginoo, pero wala ako manabi nga musulod ko sa simbahan kay magsimba ko. Pero paggawas na ko, ipangutan ako nagunsa man kasulod diya simbahan, yung kung nagsimba. Tingali mo, ingon tong nangutan na nga, di mi mutuo kay wa man ka mag-ingon nga sa imong pagsulod diya simbahan magsimba ka, wa man ka mag-ingon nga magsimba ka. Parehas ba ana ba? Tungod ba kay wala ko magsulti nga magsimba ko, wala gyud ko magsimba sa sulod? Diri mao po ni, dili punta kaingon nga wala magsimba sila ang mga tinud-an ni Kristo aning adlaw. Kay unang-una, unsa man da ilang buhaton pagkakita nila sa Ginoo, alang-alang moingon sila, Ginoo, di man ron sabado, di mi magsimba nimo. Di masabot gali no nato sabas gibuhat ni Santa Maria, pagkakita niya sa Ginoo sa adlawng Domingo kay nagpakita siya sa pagkabanhaw, ni simba siya ni Kristo diretso insikida. So masabot ra pod nato dinhi nga bisan dili mabasa ang pulong simba diri. Pagkakita nila sa Ginoo, pag-ingon ang kalinaw man na kaninyo, simba gyud sila diretso automatic sa Ginoo. Kay mo man ay matuhuon, kay kung wala sila magsimba but pasabot wala sila magtuo ni Kristo. Kung wala sila magsimba ni Kristo sa iyang pagpakita aning adlaw. Unya mga igsoon, ang pagkasunod pagyud pagpakita sa Ginoo, no? Sa iya naman ning pagkabanhaw, di ba kini atong gibasa sa Juan 20:19, second Sunday of Easter man eh. Adlong Domingo nagpakita ang Ginoo. Na karon, kung ang alang sa mga Kristiyano Sabado paghapon ang adlaw sa panagtigom, ngano man nga pagpakita sunod sa Ginoo dili man Sabado. Domingo man gihapon. Aniya basahon nato dinhi sa unahan. Sa di pa din ako ni basahon og tiwas, diya ba ta makaingon ba nga kita mga Katoliko akusahan ta sa ato mga igsuon nga Seventh Day Adventist nga dili ko numayo ng atong panagtigom sa pagsimba nga Domingo kay wala ko noy basihan anas Biblia. Mura bag makahinumdum jud ko ana bang giingon ba nga naabay kana bang tao ba nga niingon nga walay adlaw. Wala ko noy sun, walay adlaw pero samtang nagistorya siya ana hapit maliki ang iyang agtang sa kainit sa adlaw. Hindi lagi siya kakita sa adlaw, minsan kaharong kay agis kainit. Niyang muingon na lang siya, walay adlaw. Pero samtang nagistorya sa ana, hapit maliki ang iyang agtang sa kainit sa adlaw. No? So, umurag inani ba nga? Usa may basihan anang panagtigom nga Domingo? Kini. Hinoon, naay mabasa sa Biblia nga magkatigom po sila adlaw-adlaw. Pero kinilahi ning Domingo kay wala yung mabasa din nga ibutang talang nga na may mabasa din magkatigom sila matag-adlaw pero dili man na weekly nga pa nagtigom. Ang weekly once a week ramang yun na nya dire si Kristo wa may mabasa din adlaw-adlaw nga nagpakita siya. Domingo man yun pagka banhaw niya, di ba, nasa Juan 21 o mga usunod bersikulo din pagka 19 muna ni dadayon ang gitawag na second Sunday of Easter, ikaduhang Domingo, nagpakita ang Ginoo. Then ibutang talang nagtigom sila adlaw-adlaw. Pero wala mo pakita pagkaugma ang Ginoo. Abtan pagyug pila ka adlaw, mga mubalik pagyud ang adlong Domingo, ay na po siya nagpakita. Ani ato ning basahon ragod mga igsoon. Usbo na tug basa din ilahos na tos 26. Sa pag-gumaingon sila nga way basihan ng panagtigom Domingo, dili na tinuod. Kini di ay. Kay kung tinuod nga Sabado paghapon ang espesyal nga tigom sa mga Kristiyanos, ngano man lagi nga di man lagi ni Sabado. Aniya so pagkakilom-kilom na niya tong adlaw nga moy unang adlaw sa semana.
nagtigom ang mga tinun-an o gitrangkahan nila ang pultahan kay nahadlok man sila sa kadagkuan sa mga Hudyo. Unya mitungha si Jesus sa taliwala nilag miingon mainyo ang kalinaw. Ang pagsabot ng Katoliko ani, pag ingon ni Kristo nga mainyo ang kalinaw, automatic unsa may ilang reaksyon, simbahon gyud nila ang Ginoo ani nga adlaw. Kay kung wala nila simbaha tungod kay dili mabasa ang pulong simba, nawabot pasabot wala sila magtuo ni Kristo. Di ba? Dito sa kaso ni Santa Maria sa Mateo 28, mabasa gyud ang pulong simba. Pag ingon sa Ginoo, ang kalinaw manaka ninyo. Tumatik dahil Santa Maria giingon dito misimba siya sa Ginoo. Kini dili mo basa ang pulong simba diri pero automatic na common sense nga masabot na tuon sa manday lang itubag dayon. Unsa man dayon nila iyang himuon. Mayon sila, adi sa minimum musimba karon Ginoo bisag nagpakita ka namo kay di man don sabado. Layo kay nas tinuod, no. Mo na no mga igsoon say makatawa bata ana ba, no? Tungod lang kay dili mapabasa ang pulong simba, sabto na din nato nga wala sila magsimba aning adlaw. Ako di ko makatuwa ng argumento ha, no? Kay maparalel yun nato nis nahitabo ni Santa Maria. Sa kaso ni Santa Maria, naagi mabasa litra por litra nga sa adlong Domingo nagsimba siya sa Ginoo. Itong pagkabanhaw ba sa Ginoo? Dire, masabot yun nato ni kay nagpakita yun ng Ginoo, di ba? O di simbahon yun nila, no? Isag ako naman, bisag ikaw naman siguro diha, no? Pakitaan kas Ginoo unsa may imong buhaton, magtungok lang ka. Dili ka magsimba. Inana ba, no? Common sense lang ba? Dayon atong ilahos. Human siya makasulti niini iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot o ang iyang kilid. Nalipay pag-ayo ang mga tinun-an sa ilang pagkakita sa Ginoo. Unya si Jesus miingon kanila pag-usab, mainyo ang kalinaw. Ingon nga gipadala ako sa Amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Gisulti niya kini ug unya gihuy pa niya sila o giingnan dawatan ninyo ang Espiritu Santo kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao gipasaylo kini. Kung dili ninyo pasayloon ng ilang mga sala, dili usab kini pasayloon. Sus nasamot gyud. Katoliko gyud kay ning pagtulun-an, no? Kay moadto ka sa pagtulun-an sa mga dili Katoliko, bawal man ang kumpisal, pare, di ba? Dire kumpisal may gipasabutan kay ang Dios di ay mamasaylo og sala pinaagi aning mga ministro o mga pare. Nga kung kinsa kunong sala ilang pasayloon. Ang dili kuno pasayloon, dili pud pasayloon. Sa ato pa di ay ang Dios di ay mamasaylo og sala diri sa inyo kubinan pinaagi sa iyang mga ministro o pare. Di ba? Simple ra na, no? Sao na to, kung dili na to isugid sa pare na di man kuno ta mapasaylo. Kay klaro diri kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao gipasaylo kini. Kung dili ninyo pasayloon ng ilang mga sala, dili usab kini pasayloon. Na ditso tas Ginoo pangumpisal nga mamasaylo ang Dios diri sa Bagong Testamento pinaagi man aning mga aning mga ministro o pare. Tanawa, kung dili kuno sila mo pasaylo, di ta pasayloon. Sa ato pa di ay kana ding giingon sa Biblia 1 Juan 1:9 ba na nga musugid ta sa Dios. Ang buti po sa buti isugid ngadto sa tao sa Dios. Mo ni pagtulon ng Katoliko sa to paduna day protocol. Kanang pagsugid sa Dios di din ingon nga pag ingon nga isugid sa Dios nga dili gyud nato ihapit og mga ministro o pare. Kay diri tin-aw man nga ihapit gyud ay sa mga ministro o pare kanang mga yung tagpasaylo sa Dios. Nawa kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao gipasaylo kini. Kung dili ninyo pasayloon ang ilang mga sala, dili usab kini pasayloon. Na ditsuhanay pagyapos Ginoo. Nga di man day kuno pasayloon kung dili muagi aning mga ministro o pare. Na dili siguro gyud nato nga dili gyud mga ministro ni mga dili Katoliko ron kay bawal man ang pagpangumpisal sa ilang ministro. Mo apply ra gyud ni sa Katoliko, no? Niya ako din ning ilahos, no? Kay pagpakita sa Ginoo diri adlong Domingo, pagkasunod adlaw kung naa may mabasa nga adlaw-adlaw sila magtigom, pero walay mabasa nga
adlaw-adlaw nagpakita ang Ginoo. Abtan pag yung laing Domingo, ay na po nagpakita ang Ginoo. Nganong di man Sabado kung ang espesyal nga adlaw alang sa mga Kristiyano, Sabado gihapon. O dili man ta mulalis nga kanang Sabado igpapahulay gyud sa mga Hudyo ug mao na gyud na ilang nga igpapahulay. Mingon sila nga, "Veritas, kung espesyal nga adlaw sa nagsimba ang Domingo sa mga Kristiyano, nganong wala man na tawga og Sabat o igpapahulay diha?" Mo na nindot pangutana. Ang tubag ana simple ra kaayo. Nung anuan? Ni anang higayuna, ang ilado kaayo nga igpapahulay o Sabat kana yung igpapahulay sa mga Hudyo. O siyempre, ang ilado kadtong naanda na. Alang-alag tawgon dayon nilag Sabat ng Domingo nga mao pagali pagsugod-sugod nila. Oh. Implication lang. Mo na nga kinahanglan atong diskubrihon no gayo na tungod ba lang kay dili mabasa nga gitawag og ipapahulay litra por litra ng Domingo, maingon rin kila dili gyud napahulay nila. Nya nganong nagsimba man lagi sila, nganong nagtigo man lagi sila kung wala sila magpahulay ana. Bitaw na kung kaat ba kung gipangutana. Na buhat 27 nagtigo mo mga tinunan, asa gipangutana ko asa ko nang mabasa ng pulong ng pahulay diha. Ingon ko dili man explicit, implicit akong pasabot. Nagpahulay sila kay masabot. Dili kay mabasa gyud ng pulong pahulay diha. Iwa mo sila gatrabaho diha. Usa man ilang gihimo diha. May nagdaro ba day na sila diha. Nga nag-communion man ubot na hunaon kanang communion, breaking of the bread, buhat mo na sa pagsimba. Di ba? Yan ang communion. Alang-alang may yung tungod kay dili mabasa o pulong pahulay diya, ingno na lang nato nga gatrabaho nas basakan ang mga tinunan diya. O ba na ba? Common sense pa. Mga noon yun sa history, kanang Domingo, ang ilang tawag ana dili Sabat. No? Ang tawag nila na Lord's Day. Pero katong Sabat sa mga Hudyo, mahimong sabton po na toto nga Lord's Day po to sa Old Covenant. Kay naaman niya sa Marcos 2:27-28 nga ang Ginoo Lord sa Sabat. So mahimo gyapon natong sabton nga kung moingon ng mga Adventist nga kanang igpapahulay sa mga Hudyo Sabat, Lord's Day na nila, adita masupak ana. Mo na gitawag na to Lord's Day sa Old Covenant. Pero sa New Covenant Lord's Day kini nang Domingo. Kay sa Hebrehanon 4:8 naghisgot naman naglaing adlaw. Nya nabaday laing adlaw nga maurag hapon. Nya mo prueba man nato ni nga kung dili gyud adlaw sa nagtigom sa mga Kristiyano ang Domingo, ngano man lagi sa pagkabanaw sa Ginoo. Kung adlaw-adlaw sila nagkatigom, kay naaman po adlaw-adlaw pa nagtigom, kay kita mga Katoliko naaman po tayo adlaw-adlaw nga misa ron, di ba? Pero niini higayon na, kung maghisgot ang espesyal nga adlaw, Domingo gyud gano man kay nipakita ang Ginoo pag human sa iyang pagkabanaw, Domingo. Then sunod na po Domingo ani ato ning ilahos mga igsoon. Sa 24, si Tomas nga ginganlag kaluha usa sa 12 ka tinun-an wala mahiuban kanila so pag-anha ni Hesus. Busa gisuginlan siya sa ubang mga tinun-an, nakita namo ang Ginoo. Si Tomas miingon kanila, gawas kon makakita ko, gawas kon makita ko, og ikabutang ang akong tudlo sa inagian sa mga lansang diya sa iyang kamot, og mahikap ko ang samad sa iyang kilid, dili ako mutuo. O, diri na. Human mulabay ang usa ka semana, sa ato pa, Domingo na pod. Human mulabay ang usa ka semana, nagtigom na usab ang mga tinun-an sulod sa lawak. Ug uban na kanila si Tomas. Gitrangkahan ang mga pultahan. O man ni kinanghadlok mangyapon sila ani. Okay, lutuson man gyud ni sila sa mga kadagkuan sa mga pare sa daang tinuoang Hudyo, no? Katong magbantayan og Sabado. Human mulabay ang usa ka semana, nagtigom na usab ang mga tinun-an sulod sa lawak. Usab gud sa hinungdan gud nga nanghadlok sila kay ang panagtigom gyud nga giisip sa mga Hudyo kana yung Sabado. So kung Sabado pa lang unta mahimong di sila mahadlok dagway. Kay di ta mahadlok kay panagtigom gunis mga Hudyo di gyud ta nila kasukan ani. Pero kay Domingo man ni magtigom sila, natural mo ra jud malain yun ng mga Hudyo ana mayon nga ano magtigom mo na ano magsimba mo sa Ginoo nga unang adlaw semana man ron. Ana gyud dagway posibleng mahitabo.
O ni usa po sinungdan hadlok sila kay Domingo man ilang panagtigom. O, human mulabay ang usa ka semana, nagtigom na usab ang mga tinun-an sulod sa lawak ug uban na kanila si Tomas. Gitrangkahan ang mga pultahan apan mitungha si Jesus ug mitindog sa taliwala nilag miingon, mainyo untang kalinaw. So natural, pag ingon sa Ginoo ni automatic ilag yung gisimbang Ginoo. Kailangan na magdili nila simbahaw ng Ginoo na. Wa ba day sila pagtuo sa Ginoo. Ya nahinumdum ko sa akong kaatbang nga among diskusyon dito sa plaza, niingon siya nga di mo na Domingo Veritas kay human man na sa 8 kaadlaw. Iya bang giliteral og sabot na. Niingon ko nga dili ingon na oy kay ang but pasabot ana dili na naon pagsabot. Human sa usa ka semana ang but pasabot ana. Kay sa exegesis gyud ako man gyud ning gisubay, gihaguan gyud ako nag research kay basin pud ay gusto akong katbang. Sus resulta sa akong pagtuon kay sakto man gyud ko, no? Mo bitaw diri sa ang bag-ong maayong balita Biblia, human mulabay ang usa ka semana. So klaro kay diring hubara nga Domingo gyud ni. Kay matud pa sung katbang dito sa plaza, niingon man siya nga Lunes na. Muna akong gi-research. Lunes ko no. Pero dito sa exegesis wa gyud usag gyud nga nagtumbok og Lunes. Ug naa man galing lahi siguro na nga exegesis, pero sa exegesis nga akong gibasa diha, research na ako sa internet, puros gina naghisgot og Domingo. Kana ako nung pag-ingon diha human sa 8 kaadlaw, sabton ko na human sa usa ka semana. Wala gyud na man gali scholar mingon nga Lunes na iya ra po na. Pero sa kasagaran gyud sa mga exegesis aning Biblia, Juan 20:26 Domingo gyud ni gihapon. Parehas-parehas gyud atong 19 nga adlong Domingo nagkatigom ang mga tinun-an. Mo na. Ngunit nahimong espesyal nga adlaw gining Domingo alang sa mga Kristiyanos. Dayon lain pa niadtong Pentecostes. Sa pagbubo sa Espiritu Santo, kung ang espesyal nga adlaw diya sa semana, Sabado paghihapon alang sa mga Kristiyano, ngano man pong gitunong manggihapon tug Domingo? Anong di man to Sabado? So, bao na mga igsoon ato yun ang hinuktukan pag-ayo nga kanang Domingo gibalaan na ginos mga Kristiyano kay diha man sila magtiguman, walang nila tawag kag igpapahulay kay ang iladog yun nga igpapahulay sa mong adlaw kadto namang nabatasan nilang naanda nila nga Sabado. Pero makita sa ilang binuhatan nga ang adlong Domingo alang sa mga Kristiyano mao gyud ang ilag yung kaugalingong panagtigom. Ana gyud adlaw kay magtiguman man gyud sila og Domingo. Gani no. Pero atong hinumduman sige nga dili buot ipasabot. Okay, na may tagna gyud nga kadtong Jiwi Sabat gyud pahunongon. Kay nakadumdum day ko nga nagingon dito kay gigamit man ako tong Usias 2:11 nga kadtong igpapahulay nga daan nga natunong og ikapito ka adlaw semana nasa Usias 2:11 pahunongon. Ang mga Seventh-day Adventist na itong mga igsoon, maingon sila nga, wala kuno maapil ng weekly Sabbath diya. Na kung atong basahon yun ang Usias 2:11, wala man giingon dito nga walay apil ng weekly Sabbath. Nga natunog, ikapito ka adlaw semana, gani dito po sa asoy ni San Pablo, sa Colosas 2:14 nga 2:17. Wala man siya mag-ingon nga except kanang ikapito ka adlaw semana ang igpapahulay. Tanan yun dito. Mga igpapahulay na pagali single out pagali nga igpapahulay nga nagpasabot lag weekly. Pero sa ubang hubad pud mga igpapahulay, wala gyud exception dito. Mao ang gimin dito simpre katong seremonial nya kay sa atong na-discuss na sa miaging Domingo, seremonial man ang pagpatunong og ikapito ka adlaw semana kay didto sa balaod dili man specific ng ikapito, di ba? Di na ako na-usbon kay malangan na po niya kung usbon ako itong Exodo 20 utso nga to sa 10. Dili bot ipasabot nga
kung gipahunong na tong daan kay sa New Covenant nagisgot na maglaing adlaw, no, Hebrehanon 4:8, dili bot pasabot nga automatic na dayon nga sa pagsugod-sugod Diyos Kristiyanidad nga wala na dayon nila bantay ning Sabado kon ikapito kadlaw semana, no. Sa pagsugod-sugod pa sa Kristiyanidad, ila paghihapong gibantayan o girespetuhan ning Jewish Sabbath, no. Ingon sa ilan ng naandan o nabatasan. Kay mo naman to ilang naandan. Mao manggali nga diya sa footnote jud sa katilingbanon nga Biblia, buhat 11:27 matud pa, ang mga pangulo sa Kristiyanong katilingban gitawag ining paagiha nga nagsunod sa kustumbre sa mga Hudyo. Nani sa footnote ni sa katilingbanon nga Biblia, no, buhat 11:27 matud pa, ang mga pangulo sa Kristiyanong katilingban gitawag ining paagiha nga nagsunod sa kustumbre sa mga Hudyo. Kay sa bag-o palagi ang simbahan ni Kristo, labi na wa pa sila kaugalingong simbahan, o di magtigom ang mga Hudyo, moapil pud sila. Ang tuyo aron makasangya po sila dito, kay kung dili sila mo apil dito, unsaon nila pagkabig sa mga Hudyo nga mao man ang adlaw sa panagtigom nila. Unya akong sublion tong Church History by Locke, no. Ang Church History by Locke giingon ang mga matuohon sa Jerusalem naghiusa sa usara ka kasing-kasing o gunahuna. Sa sinugdan, nagpadayon sila sa pagtambong sa mga pagsimba sulod sa templo uban sa ilang mga silingan ug misunod sa panag-ingnan sa Ginoo nga misulod usab sa sinagoga. Taga kasagaran ani Sabado man gyud, no, di man ta mulalis anak kay mag-apil-apil man gyud sila sa sinugdan. Pero kung teaching gyud pagtulon-an, dili obligado ang Kristiyano ana, kay giklaro na ni San Pablo sa Colosas 2:14-17. Oo. Dili man ebidensya nga kumo mag-apil-apil sila nga mao na gyud nay adlaw sa nagtigom sa mga Kristiyano. Unang-una, ang maingon lang nato nga alang sa mga Kristiyano kung Sabado paghapon na nauntay bersikulos Biblia nga mabasa na to nga si Kristo ug mga apostol nanudlo nga kanang Jewish Sabbath ipadayon paghapon na, obligado paghapon ang mga Kristiyano ana. O bitaw dito sa sa plaza ako maning napangutana kung kanang Jewish Sabbath kinahanglan pag yun mutuman ang mga Kristiyano, ngano man nga wala may bersikulos Biblia nga nanudlo nga si Kristo nag-ingon nga kanang Jewish Sabbath obligado paghapon ang mga Kristiyano. Wala gi bisag usa ka apostol nanudlo nga ang mga Kristiyano obligado anang Jewish Sabbath. Kung atong ikupara ang mga Seventh-day Adventist ug kining diha sa Biblia, si Kristo ug mga apostol wala gyud mabasa litra por litra nga nanudlo si Kristo ug mga apostol nga kinahanglan kanang Jewish Sabbath ipadayon paghapon as mga Kristiyano. Wala gyud. Kung madto ka sa Adventist, sige gyud na nilang ipanudlo diri sa radyo, sa ilang simbahan, sige na nilang ipanudlo nga kanang Jewish Sabbath ipadayon gihapon. Wa gyud bisag usa ka bersikulo diri sa Bag-ong Testamento nga si Kristo ug mga apostol nag-ingon nga kitang mga Kristiyano obligado gihapon anang Jewish Sabbath nga is Saturday. Of course, ang mga Hudyo ilan ang gipadayon kay wa man dawata ang Christianity. Kung paras ragudaan ng tuli, kanang tuli gidibatihan na niya itong unang council sa iglesia. Diba? Ang unang council sa iglesia, dili man itong sa Nicea, sa Hippo, Cartago, sa Laodicea, sa Vatican. Dili, ang unang council sa iglesia, katong sa Jerusalem, nasa buhat 15. Kadtong gidibatihan nila ang isyu mahitungod sa tuli. Kay nao may ubang mga Kristiyano maingon nga, kinahanglan paghihapon magpatuli ang magpasakop sa gingharian sa Dios diri sa Bag-ong Covenant. Naingon silang, labi na katong mga nakasabot yun sa pagtulunan ni Kristo, wingon nga dili na kinahanglan ang tuli. Pero napaghihapoy mga Kristiyano nga wa pa kasabot magpatuli gihapon kay may sila kinahanglan gyud ang tuli. Munang gidibatihan dito sa Council of Jerusalem, unang council. Nasa Acts 15, then itindog des Pedro ang silbing prime mover, prime minister o executive minister, pagtingog niya undang tanan ang desisyon nga dili na kinahanglan na kanang tuli. Mao na nga hilom gidasunan dayon ni James, obispo dito sa Jerusalem. Hilom ang debate. Amo to unang council sa Jerusalem mga igsoon. Nga gidesisyonan dito as a dogma of faith nga di na kinahanglan ang tuli, dili na obligado ang mga Kristiyano ni anang tuli nga instruction sa Old Covenant, sa Mosaic Covenant.
O ingon ana, mga igsuon. So ingon ana pod, no? Diri sa Church History by Locke, giklaro na nga sa bag-o pang simbahan ni Kristo, ang mga Kristiyano mag-apil-apila ng tigom sa mga Hudyo diha sa Sabado. Pero naay sumpay giingon diri apan aduna sila ilang kaugalingon nga mga panagtigom kasagaran sa unang adlaw sa semana. Anos sila makasimba sa Dios sumala sa ilang pagtuo kang Hesukristo. Church History by Locke, page 9. Mao na mga igsuon. So, ang mulutaw ani ron, ang mga Adventist, mangayok ay sila mo basaan ng Jewish Sabbath, kay ila man nang gipadayon, di ba? Pero ang ilang gi-ignore, kining unang adlaw semana, nagibalaan yun mga Kristiyano historically. Diri nila ni na-miss, kay dili man nila i-appeal ni silang panudlo nga kining Domingo, gibalaan ng gusto mga Kristiyano. O kining sumpay diri sa Church History by Locke, nga apan aduna sila'y kaugalingon nga mga panagtigom kasagaran sa unang adlaw semana anus sila makasimba sa Dios sumala sa ilang pagtuo kang Hesukristo. Unya nadumduman ako apikin na rabang oras di paghihapon ako ni matiwas ron pagkasunod Domingo kung naapa ko diri ay naaraba ko'y wala rabag pasin sa sunod Domingo wala ko diri kay tuwa ako sa Dumaguete 19 murag naapa ko no. Murag 26, may murag wala ko diri, no? So mao na nga ako pa hapon ni padayon pero wa pa ko mahuman, no. Daghan pagalin akong basahon sa 2nd century document, 3rd century document nga ang mga Kristiyano Domingo gyud, no? Kay ang atong kaatbang ani, mga Adventist ang ilang pagprove nga Sabado gihapon kini rang unang siglo, kining naas Biblia. Nga wala nila mabantay nga ang pagprove anang panagtigom sa mga Kristiyano dili lang unang siglo kay ang Christianity gapadayon sugod ni Kristo sa ato pa i-prove nato kay nagpadayon man unsa gyud ang panagtigom sa mga Kristiyano dili lang unang siglo hasta pud ikaduhang siglo, ikatulo, ikaupat kay ang simbahan ni Kristo nagpadayon man. Ang Katoliko makapamatuod nga Domingo gyud na mga igsoon kay labi na sa 2nd century nga wa na masulat sa Biblia, 3rd, 4th na wa gyud Kristiyano dihang sakop sa tinuhuan ni Kristo nga nagbantay gyud anang Sabado. Sa permiro lang na pagsugod-sugod labi na katong gi-decree na sa Council of Laodicea kanang basa-basahon nila nga gi-dogma of faith na gyud sa simbahan nga Kristiyano nga undangan na gyud ng Jewish Sabbath kay dili ta obligado ana kay nasa buhat 13:39 dili kuno ta matarungon sa covenant ni Moses. Diri na kuno ni Kristo. Mo nang dirita manalinghog sa simbahan nga gitukod ni Kristo kay naa niya ang tibuok kamatuoran milabot na sa tinuhuan. Then sa katapusan mga igsoon, by the way kining Lucas 23:54-56 kay mao ra ba ni lig-on kay nilang balik-balikon nga si Santa Maria nag-observe anang igpapahulay sa mga Hudyo at angin ninyo sunod Domingo pohon mga igsoon. Nganong gibantayan na permiro nila, no? Atangin ninyo unsa pagtulon ang Katoliko ngano nga gibantayan na permiro pero sa ako nang napahayag murag na naana didto ang partial explanation pero ang detalye ana atangin ninyo sunod Domingo pohon. Napagali ko tubagonon nga ako kung nadunggan sa ilang programa sa miaging Domingo wa na nako may isguti. Atangin ninyo sunod kuan kay ilang gibasa tong kang Cardinal Gibbons nga libro niya. Ang ilang gibasa kadturang objection. Wala nila ibasaha ang explanation sa Cardinal. Atangin ninyo mga igsuon sa kuan kanang sunod Domingo pohon. Wa naman ko'y igong panahon, no? Mga tinahod nga tigpaminaw. Sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan, kini na lamang ang ubos ninyong alagad sa mong tulumanon ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas, kauban sa atong mga igsuon sa technical side, Danny Luod o Taxi Lumba. Hangtod sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen.